अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों। ये स्लाइडिंग वार्डरोब देखकर आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल लग्जरी होटल जैसा है, लेकिन छोटे बेडरूम में फिट और बजट में। 2026 के टॉप ट्रेंड्स, मिरर स्लाइडिंग डोर्स, मटे फिनिशेस, एलईडी लाइट्स, मॉड्यूलर स्टोरेज, सब कुछ नेक्स्ट 10 मिनट्स में 100 प्लस आइडियाज़ के साथ। रेडी हो अपने बेडरूम को अपग्रेड करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं और ये होम एंड डेकोर चैनल है जहां हम पाकिस्तानी घर के लिए प्रैक्टिकल और स्टाइलिश आइडियाज़ लाते हैं। आज फोकस है स्लाइडिंग वार्डरोब्स पे। 2026 के लेटेस्ट ट्रेंड्स जैसे मिरर पैनल्स, सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म्स, हिडन स्टोरेज, अर्थी टोन्स, गोल्ड हैंडल्स और स्मॉल बेडरूम हैक्स अंडर 50,000 रुपीज़। अगर आप बेडरूम रेनोवेशन प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो मस्ट वॉच है। लाइक कर देना अगर पसंद आए, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट किचन या लिविंग रूम आइडियाज़ मिस ना हो। चलो आइडिया नंबर 1 से स्टार्ट। आइडिया नंबर 1, क्लासिक मिरर स्लाइडिंग डोर्स। बेडरूम बड़ा दिखता है और लाइट रिफ्लेक्ट करता है, कराची के स्मॉल फ्लैट्स में परफेक्ट। आइडिया नंबर 2, मैटे ब्लैक फिनिश वार्डरोब, मॉडर्न और फिंगरप्रिंट प्रूफ, बोहट ट्रेंडिंग 2026। आइडिया नंबर 3, एलईडी स्ट्रिप लाइटिंग इनसाइड। वार्डरोब खोलते ही ब्राइट हो जाता है, बहुत प्रीमियम फील। आइडिया नंबर 4, गोल्ड हैंडल्स और एक्सेंट्स, वाइट या बेज वार्डरोब पे किलर कॉम्बिनेशन। आइडिया नंबर 5, फुल हाइट स्लाइडिंग डोर्स, सीलिंग तक स्टोरेज, स्पेस फुल यूज होता है। आइडिया नंबर 10, मॉड्यूलर शेल्व्स एडजस्टेबल, अपने समन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। आइडिया नंबर 15, हिडन शू रैक बॉटम में, स्लाइडिंग डोर के पीछे एक्स्ट्रा स्पेस। आइडिया नंबर 20, earthy wood tones, वॉलनट या ओक लुक, वार्मथ आती है।
बेडरूम में। आइडिया नंबर 25, सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म, आवाज़ कम और ड्यूरेबल लग्जरी टच। आइडिया नंबर 30, कॉर्नर वार्डरोब विथ स्लाइडिंग डोर्स, डेड स्पेस यूज़ करो। Idea number 35, frosted glass panels, privacy plus modern look, light pass hota hai. Idea number 40, built-in dressing table, sliding door के अंदर mirror plus shelf space. Saver. Idea number 45, hanging rod plus shelves combo, clothes organized or easy access. Idea number 50, two-tone design, upper white, lower wood, stylish contrast. Idea number 55, push to open handles, no knobs, clean minimal look. Idea number 60, mirror plus storage mix, X side mirror, दूसरी side shelves. Idea number 65, LED sensor lights, door kholte hai on ho jate hain. Idea number 70, foldable ironing board inside, extra utility. Idea
number 75. Neutral gray matte finish. Timeless or easy clean. Idea number 80. Sliding doors with frosted patterns. Unique design touch. Idea number 85. Pull-out drawers for accessories, jewelry या belts के लिए. Idea number 90. Plant shelf top पे, green vibe bedroom में. Idea number 95. Smart lock optional, security plus. Modern. Idea number 100. Ultimate luxury combo. Full mirror sliding doors plus LED plus gold accents plus modular storage equals dream wardrobe 2026. To dostan, ये the 100 plus sliding wardrobe design ideas 2026 के लिए small Pakistani bedrooms के लिए budget friendly luxury. अब कमेंट में बताओ कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया. आइडिया नंबर 4 का गोल्ड एक्सेंट्स या आइडिया नंबर 50 का टू टोन. नंबर लिख देना. अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक ठोको, वीडियो शेयर करो फैमिली ग्रुप में और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो. अगली वीडियो में बेडरूम मेकओवर आइडियाज़ ला रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग. अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और वार्डरोब को जल्दी अपग्रेड करो. टेक केयर.